دكتور دبرتون جبر ميكائيل قلفي بريزيدنت تግራይ سير بمئታው بعطقات استعجب أخيبا كابيني أكايدلهم نبار بيت مخري تግራይ أب قربا وانات إن جنرال تادس ورده بعلوا آليو ندكتور دبرتون جبر ميكائيل بريزيدنت جيرو مشامو زفلت خوينو نزي سيعبود ما دكتور دبرتون بلوم علات علاو سروح مجمارو تبسيرو اللهم أب مقالة استفتر خبيد وتت زملكت زرزر معبال حزنا لنا سراويت بلسقنا بوجن معراب تجراي خبيد ناو تادراون بوليتيكاون منقسقاس مكياد قصيلو لهم ازي سمين معراب بلسقنا اب معراب تجراي ولقايت العنا هاروتات منقسقاس يقبر مهلاو زغلص خوينو بلوم على تدما حلف تسرح منغستي اب حمورا بعصو يمخر مهلاوم فلفلات غليصوم اللهم خبيد سبها حيل السودان إثيوبيا بخلة أنفت المخباب حيلونا بدوبات أصقيعهم بلومبرغ سراوي السودان بخلة أنفتات إثيوبيا بركز بل أجرنا سراويتن حيل عيرن يقعز كمزلو سبسيب الله أزون بزرزر قربهم دبلوماسياوي زمدنا أمريكان إيرتران أبل على بركي بزحم هلاو تجلسهم أمريكا أبل علي إيرترا زنبرتو إجراتات كتل على تدالو كمزلا زجلس سبسب موت سعيبو كاب وجنا أسمر دمانة حوس مجلس وزيلو أزون حزنا لنا العلواي أمرار حوحات كاب فتنا قتلت زملت قالو عزر ربي كستت زملكت حبريتاون أكاتيتنا لنا عبالات أرم سبعة بلوم على السرد وحبريتان مدلواتن زملكت أبصابون أكاتيتنا لنا برايم تقرينيا سبسكرايب لايك شير ناقبرخم كتكاتون ناينا نعدمكم سلامتنا دما أبزلهم ويبسحكم ناب زرزر معبالتات كنسقرينا حبيركم ناتنحم بدكتور دبرتون جبر ميكائيل زمرح وحات أبل على الجيزاوي من محدار تجراي علاوي زغون علوا بمفصام مسرحو جميرهم قدمي شدشت عامتات تماريسو بسمعنة بريتوريا زفرس بيت مخري تجراي بمسوع بريزيدنت تباهيلو استشومه دكتور دبرتون جبر ميكائيل نبي صحفة بريزيدنت بموقوس عرف لما أخيبا كابينيو كم زكايده عب فيسبوك جاز حزبويان حرنا تجراي استرقب حبريتا عمل أخيتلهم كعب سلطانو كم زي الغاز جل زلو بريزيدنت جيزاوي من محدار تجراي جنرال تادس ورده دما متنك قطاوس كلهم جنرال تادس ورده أخيبا كابيني حوحات سعيبو عوزوص مجلسي نزمز صعبين تحتاتي حوحات مخانب بجلسي أسميرو لله بيصحفة جيزاوي من محدار تجراي أبزوص مجلسي أبزي غربا معالتا استفتر خونتات سعيبو كمز زغل صعبين قدات النمتراف اتشجرو ونبناي تجارو للزبن حبراوي مردان كفتح نزقل بس عوعت نوجني بمقداف تماريس هي زبل أكل بلوم على ثلاثة ميازي قلتشن عشر شمونتن عام تمرد بناي ستة أكلات حلوة تجيرو لأخبا كابيني كم زكايده يجلس جنرال تادس ورده نتي أب مكبا دراش كابيني جيزاوي من محدار تجراي بلوم على تستخايد أخيبا نايقص على حدقنيا من قد يستجمروا لسأليم على تكبل زقلص خوينو بزي مخناث نزمت صعبين تحتاتي سلطان جيزاوي من محدار تجراي بقول بزي حزو لحيل مخانك فلتي قبايل لهم يخون بركة بفيدرال سلاخة استبهالات وسخت الجتات لهم علات أب كتما مقلة كزنبيا عرفيدنا اللوعات بهيل لهم أبزي حزوان تجراي بخلته بريزيدنت مرحز اللعد هوينا من الله يجلس يظلم بمسيرة سمعنة بريتوريا تجراينا بمرزا كسابت السجاجر أب سلطان كسن حزخل جيزاوي من محدار تجراي مخاني فلتيوم أتي بجنرال تادس ورده زمرحز الله جيزاوي من محدار بحق مورالن أب تجراي سلطان كله زخل بحتوي تكال مخانو وني جلس يظلم دحيرو زمزد ما كم بحدش مرزا تخايدو بسرعة بيت مخريز التايش منقستي كل يغل زبلو ريتو تاسمو يحقي كاب وجن تجراي وهاب يوم ظلم يخون برح وحات أجم تجراي زغرف جيزاوي من محدار تجراي فريسو بعصد خلتنا لشومنت مليون حزب استمرزت ونزيفو صنح منقست تجراي ناب سرع سرحون تبلس تراح زب القوام بمحازن نبوليتيكا تجراي خفيل حيزو كم زلوا يزقل زلهم نزي سعبود ما حوحات دحري بيناوي من نواح شموت جنرال تادس ورده أب أقسم بمسارات تحز حدش قوام حوحات نأب ومبرتي ودب زخنا دكتور دبرتون جبر ميكائيل بريزيدنت جيرو ممزازو يذكرهم أبزي قداي زي زاجريتو زي حب منقست فيدرال تي تكبر أنصار بريتوريا بزبل أب منقوتم توعلتي قوانز فتيرو قنات كيول عسقات بزحات خوين لهم أزي خمزيلون لعلوي مبار بلوم علات مبل خلاي جزي فيدرال منقستي ناب تجراي نفاريت وجه بملاخ رعدتات فتر مهلاو تجلس ظلام اتا نفاريت الدحري أخيبا بيت مخرين مبل خلاي جزي بلوم علات رفار حمش ساعات يازم بيازلام اتا نفاريت بلوم علات مبل خلاي جزي أب كتما مقلة رفاد كتزم بي كام استسمعتي تجلسهم دكتور دبرتون جبر ميكائيل بلوم علات 3 ميازيا 2018 عام تمرد أب دجن بيرون نكابيني اتحدش من محدار فلما أخيبو بمكياد سرح جمير مهلاو أبز قلص زل أوانيو اتا نفاريت عب مغلقة زنبيس تسمعت
እዚ ከምዚሉ እናሃለወ ድማ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ከቢድ ናይ ወታደራውን ፖለቲካውን ምንቅስቃሳት ቀፂሎም ኣለዉ። እዚ ሰሜን ምዕራብ ብልጽግና ኣብ ምዕራብ ትግራይ ወልቃይት ናይ ኣሃዱታት ምንቅስቃስ ይገብር ምህላው ተፈሊጡ ኣሎ። ምክትል ኤታማዦር ሹም ብልጽግና ዝኾነ ጀነራል ኣበባው ታደሰ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ተረኺቡ ንሰራዊቱ ልዑል ምድላው ክገብሩ ትእዛዝ ምሃቡ ስዒቡ ኣብቲ ዞባ ዘይልሙድ ምንቅስቃሳት ይምዕብሉ ምህላው ተገሊጹ ኣሎ። ምክትል ኤታማዦር ሹም ብልጽግና ዝኾነ ጀነራል ኣበባው ታደሰ ትማሊ ሕወሓት ሃገር ንምፍራስ ተኸታታሊ ወረራታት እንትገብር ብምምካት ሃገር ኣብ ምጽናዕ ዓብይ ግደ ዝነበሮ ንዝበሎ ኣብ ከባብታት ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ሽሾ ሰራዊት ንመጥቃዕቲ ኣብ ልዑል ምድላው ዘኽእል ደረጃ ከም ዘሎ እውን ገሊጹ። ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ትግራይ ዘሎ ርክብ ኣብ ሓያል ውጥረት በፂሑ ምህላው ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ሕዚ ብልጽግና ብወገን ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ የጠናኽር ምህላው ዝግለጽ ዘሎ ጀነራል ኣበባው ታደሰ ኣብ ግንባር ዝርከባ ኣህጉራት ሰሜን ምዕራብ ግንባር ሰራዊት ብልጽግና ወታደራውን ኣካላውን ስነ-ኣእምሮኣውን ድልውነት ከም ዝተዓዘበ ንሓይልታት ትግራይ ንምግጣም ድልዋት ክኾኑ ከም ዝኣዘዘን እዩ ስምዖ ዘሎ። ኣበባው ታደሰ እዚ ግንባር እዚ ካብቶም ታሪካዊ ጸላእትና ዝበሎም ይኹን ካብ ባንዳታት ክመጽእ ዝኽእል መጥቃዕቲ ንምምካት ከምኡውን ንምድምሳስ ኣብ ዝኽእል ደረጃ ድልውነት ከም ዘሎ ብምግላጽ መልእኽቲ ፊልድ ማርሻል ሃገር ናብቲ ሰራዊት ከም ዘብጽሐ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እዚ ከምዚሉ እናሃለወ ድማ ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ ክልል ኣምሓራ ሎሚ ሕሞራ ኣትዮም ብዕፁ ከም ዝመኸሩ ተገሊጹ ኣሎ። ሎሚ ካብ ኣመራርሓ ብልጽግና ዝተለኣኹ ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ ክልል ናብ ሕሞራ ብምስጢር ብምእታው ኣብ ህሉው ኩነታት ኣድሂቦም ኣብ ከተማ ሕሞራ ዕፁ ኣኼባታት የካይዱ ምህላዎም ተፈሊጡ ዘሎ። እዚ ከምዚሉ እናሃለወ ድማ ካብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ዕጡቋት ፋኖ ዝኾነ እስክንድር ነጋ ኣብ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ምስ ብልጽግና ክስለፍ ምዃኑ ብዕሊ ገሊጹ ኣሎ። ከቢድ ሓይሊ ሱዳን ኢትዮጵያ ብኽልተ ኣንፈት ንምኽባብ ሓይሉ ናብ ዶባት ኢትዮጵያ ከም ዘጸግዐ ተፈሊጡ ኣሎ። ሰራዊት ሱዳን ብርክት ዝበለ ሓይሉ ናብ ዶባት ኢትዮጵያ ከም ዘጸግዐ ዝተገለጸ። ሰራዊት ሱዳን ብኽልተ ኣንፈታት ኢትዮጵያ ብርክት ዝበለ እግረኛ ሰራዊት ናይ ኣየር ሓይሊ ምክልኻልን የግዕዝ ምህላው እዩ ብሉምበርግ ሓቢሩ ዘሎ። ሰራዊት ሱዳን ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ዝዳቦ ግዛት ብሉ ናይል ከምኡውን ምስ ኣምሓራ ክልል ኣብ ዝዋሰኑ ደባዊ ከባብታት ተወሰኽቲ ወታደራት ከምኡውን ናይ ኣየር ምክልኻል ከዋፍር ምዃኑ እዩ ብሉምበርግ ጸብጺቡ ዘሎ። ጸብጻባት ሱዳን ከም ዝሕብርዎ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ዶባት ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከቡ ግዛት ብሉ ናይል ተወሰኽቲ ወታደራትን ናይ ኣየር ምክልኻል ኣጽዋራት ከዋፍር ምዃኑ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ኣዛዚ ሰራዊት ሱዳን መጀር ጀነራል ዛፊር ዑመር ኣብቲ ከባቢ ሓድሽ ምንቅስቃሳት ኣሎ ብምባል ንቡሩምበርግ ተዛሪቡ እዩ። ብተመሳሳሊ እውን ሱዳን ትሪቡን ዝተባለ ማዕኸል ዜና ሱዳን ሓይልታት ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዝደቡብ ግዛት ገሪዳፍ ኣብ ዝርከቡ ምብራቕ ጋላባድ ባሱዳን ከምኡውን ኣልፋሽጋ ከባብታት ሰራዊት የጠናኺሩ ከም ዘሎን እዩ ሓቢሩ ዘሎ። እቲ ማዕኸል ዜና ዝጠቐሶም ወታደራዊ ምንጭታት ከም ዝሓበሩ ሰራዊት ሱዳን ተወሰኽቲ ወታደራትን ወታደራዊ ኣቑሑትን ናብ ስትራቴጂካዊ ዝተባህላ ቦታታት ዶባት ይግዕዝ ከም ዘሎ እዩ ዝተገለጸ። እዚ ከምዚሉ እናሃለወ ድማ ክልተ ዓበይቲ ድሮናት ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ከም ዝወደቓ ተሰሚዑ ኣሎ። ኣብ ዋና ከተማ ሱዳን ካርቱም ግዛት ኮርዶፋን ብጸረ ድሮን ሱዳን ተወቂዐን ዝተሓምሽሻ ዝተባህላ ክልተ ድሮናት እቲ ሓንቲ ካብ ባህር ዳር ዝተበገሰት ምዃና ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ዋና ከተማ ሱዳን ካርቱም ዝወደቐት ድሮን ካብ ኢትዮጵያ ባህር ዳር ዝተበገሰት ምዃና ድማ ካብ ሱዳን ዝወፁ ዘለዉ ጸብጻባት ኣመላኺቶም። እታ ካልአይቲ ድማ ካብ ሱዳን ኒያላ ዝተበገሰት ምዃና እዩ ዝተፈለጠ። ካብ ከተማ ባህር ዳርን ኣሶሳን ዝብገሳ ድሮናት ኣብ መሬት ሱዳን ብተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ምፍጻመን ዓለም ለኸ ሚድያታት ይጽብጽባ ምህላውን ይፍለጥ እዩ። ሰራዊትን መንግስትን ሱዳን ኢትዮጵያን ዓረብ ኤምራትን ኣብ ሱዳን መጥቃዕታት ምፍጻመን እውን ይገልጽ እዩ ዘሎ። ንኽልቴን ሃገራት ብጸላኢ ዝስየመት ሱዳን ወታደራዊ መጥቃዕታት ክትፍጽም ከም ትኽእል እውን ኣጠንቂቓ እያ። ላዕለዋይ ኣመራርሓ ሕወሓት ካብ ፈተነ ቅትለት ኣምሊጡ ሚያዝያ 29 2018 ዓ.ም ለይቲ ሰዓት 10 ኣብ መንበሪ ከተማ ከንቲባ ዓድዋ ዝተደርበየ ቦምብ ኢድ ብዘይምፍንጃሩ ኣብ ሰብ ንብረትን ጉድኣት የብፅሐን። ፈጸምቲ እቲ ራዕዲ ንምሓዝ ካብ ከተማ ክሳብ ዞባን ክልልን ዝተዋደደ ስራሕ ይስራሕ ምህላው እውን ተገሊጹ ኣሎ። ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ከተማ ዓድዋ ንቴግባ ኢትዮጵያ መቐለ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ከምዚ ዝኣመሰለ ተግባር ራዕዲ ኣብ ምቁጻር ተሳትፎ ህዝቢ ኣዝዩ ወሳኒ ምዃኑ ተዛሪቦም። ኣብ ትግራይ ከተማታት መቐለ ሓዊሱ ኣብ 2018 ዓ.ም ኣብ ደጋዊ ቀጽሪ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ካምፓስ ዓዲ ሓቂ ክልተ ቦምባ ሚያዝያ 26 2018 ዓ.ም ምሸት ኣብ ከባቢ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ሓደ ቦምባ ምፍንጃሮም ኣካላት ጸጥታ ዋላን ህዝብን ተፍለጡ። ብዛዕባ ፍጾምቶም ግን ዛጌድ ዕላዊ ዝተገበረ ሓበሬታ የለን እዮም። ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ኣሜሪካን ኤርትራን ኣብ ልዑል ብርኪ በፂሑ ምህላው ተገሊጹ። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘንበረቱ እገዳታት ከተልዕሎ ትዳሉ ከም ዘላ ጸብጻባት ምውጾም ስዒቡ ካብ ወገን ኤርትራ ናይ ሓጎስ መግለጽታት ወፂኦም። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ እገዳታት ክልዓል ዝብል ጸብጻብ ከም ዘሎ ብምጥቃስ እቲ ስጉምቲ እዚ ነቲ ጉጉይ ክብል ዝገለጾ ፖሊስታት ኣሜሪካ ብዘላቕነት ዘእርም ሕርትዕን ዘረጋግጽ ክኸውን ተስፋ ንገብር ኢሉ
ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ተነቢሩ ዝጸንሐ ማዕቐባት ዓልቕ ክብል ዝገለጸ ኮይኑ በቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ተነቢሩ ዝነበረ ግፍዕታትን ጭቆናን ምምሕዳር ፕሬዚደንት ኦባማን ጆ ባይደንን ኾኒንዎም። ኤርትራ ኣብቲ እዋን በኣሜሪካ ዝተነበረላ ኣገዳን ኣልሸባብ ትድግፍን ትዕጥቕን ኣላ ብዝብል ምንባሩ ይዝከር እዩ። ኤርትራ ነቲ ማዕቐባት ኣብቲ እዋን እቲ ዝነጸገት ኮይና ምኽንያት ከም ዘይብሉ እውን ክትገልጽ እያ ጸኒሓ። እንተኾነ ግን እቲ ማዕቐብ ብሩስያ ድጋፍ ምርካቡ ንሰበስልጣናት ኤርትራ ኣዝዩ ቆጢዑ ምንባር ይፍለጥ እዮም። ሩስያ ኣብ 2009 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝወፀ ማዕቐብ ሙሉእ ድጋፍ ብምሃባት እቲ እገዳ ክንበር ክትፈቅድ እንከላ ቤዥንግ ብወገና ድምፂ ተኣቅቦ ብምግባር ነቲ እገዳ ክሓልፍ ፈቒዳ ምንባራ ይዝከር እዩ። ነዚ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ሃገር ኣብቲ መዝገብ ምስፋራ ብቐደም እውን ግጉይ ምዃኑ ብምግላጽ እንተኾነ ግና ዋላ እኳ እንተደንገየ ሕዚ እቲ ውሳነ ቁኑዕ ምዃኑ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ሓጎስ መግለፂ እዩ ኣመላኺቱ ዘሎ። ኣባላት ኣርሚ 70 ኣብ ልዑል ምድላዋት ምህላዎም ይግለጽ ኣሎ። ኣመራርሓ TDF ተኸታተልቲ ኣኼባታት የካይዱ ምህላዎም እውን ተገሊጹ እዩ። መንግስቲ ፌደራል ኣብ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ዝኽተሎ ዘሎ ርእይ ንምልካውን ቀይድ በተኻ ኣካይዳ ንውዕሊ ፕሪቶርያ ብግልፂ ዝተሓሰ ከም ዝኾነ ካብ ወገን ትግራይ ስምዑ ዘለዉ ቃሳታት ኮይኖም ወታደራዊ ምድላዋት እውን ብተኸታተልቲ ይካየዱ ምህላዎም ይግለጽ እዩ። ቅድሚ 3 ዓመታት ዝተፈረመ ሰነድ ውዕሊ ፕሪቶርያ ዋላ እኳ ብኣጽዋር ዝግበር ተጻብኦ ደው እንተበለ ትጽቢት ኣብ ዝተገበረሎም ጉዳያት ናብ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ምምላስን ፍትሕን ምርግጋዕን ከም ዘይረጋገጸ ይግለጽ። በወገን ኢትዮጵያ ዘሎ ሓደገኛ ኩነታት ድማ ኣብ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ዝተኸወለን ዝዓንቀጸን ኩነታት መርኣያ ምዃኑ ይግለጽ እዩ። ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ብመንግስቲ ፌደራል ክሕባን ከይንገረሉ ዝግበር ዘሎ ዛዕባ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ኮይኑ ድሕሪ ኩናት ናብ ዝነበሮ ስርዓት ትግራይ ክምለስ ልዕልነት ሕጊ ክኽበርን ብሰላም ሓቢርካ ምንባር ዝነበረ ተስፋ ተሪፉ ብስርዓት መምሕደራዊ በደል ዝረኣየሉ ምምዝንባል ደቂ ዓዲ ዝቕጽለሉ ካብ ማዕቐፍ ተሓታትነት ብዝወፀ መንገዲ ነገራት ዝሕብሉን ዝኽወሉን ኮይኑ ይቕጽል ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ብመሰረት ሰነድ ስምዕነት ፕሪቶርያ ዓንቀጽ 5 ዝተመዛበሉ ወገናት ምምላስ ዳግም ምጥያሽ ምክያድን ከምኡውን ሓለዋ ድሕነት ሰላማውያን ሰባት ክፍጸም እዩ ዘመላኽት። እንተኾነ ግና ነበርቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ቅድሚ ኩናት ናብ ዝነበርዎ ዓዶም ከይምለሱ ተኸልኺሎም ካብ ክትትልን ተበጻሕነትን ሰብኣዊ ትካላት ክኽወል ተገይሩ ተዓጽዩ ጸኒሑ። ስለዝኾነ እውን ምዕራብ ትግራይ ሕዚ እውን ኣብ ትሕቲ ወራርያ ዘላ ዝብል ሓተታ ኣዲስ ስታንዳርድ ብወገን ተጋሩ ኣባላት ኣርሚ 70 ዘሎ ምድላው ከይገለጸ ኣይሓለፈን እዩ። ሎሚ እውን እንተኾነ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ከቢድ ወጽዓ በደል ይወርድ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ መንነት ትግራዋይ ዘለዎም ባህበ ተረኸበ ብዘይስሩዕ ክሲ ንብዙሕ ኣዋርሒ ይእሰረሉ ተጋሩ ናብ ዓዶም ይመለሱ መሬቶም እውን ይሓዙን ዝብል ዓበይቲ ዓዲ ኣብ ዓይኒ እናኣተው ከም ዝፈራርሑን ምስ ትግራይ ዝተተሓዙ ጽሑፋት ኾነ ምልክታታት ድማ ክስወር ከም ዝግበር ንጸብጻባት ሁማን ራይትስ ዎች ብምጥቃስ እዩ ዝገልጽ። ስለዝኾነ እውን እቲ ናብ ሰላም ዝወስድ መንገዲ መንግስቲ ፌደራል ዘዋፍሮም ኩሎም ሓይልታት ጸጥታ ካብ ምዕራብ ትግራይ ክስሕብ ይግባእ። ኣፈራረምቲ ትካላትን ተፈጻምነት እቲ ስምዕነት ብግብርን ብትኹረትን ክሰርሕሉ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝተፈጸሙ በደላት ብሕጊ ተዳንዮም ፍታሕ ክረኽቡን ጥፋተኛታት ክሕተቱ ክግበር ይግባእ። ጻውዒታት እኳ እንተቐረበ ሕዚ እውን ፌደራል መንግስቲ ነዚ ፈቃደኛ ከም ዘይኾነ ዝግለጽ ዘሎ ነዚ ስዒቡ እምበር ኣባላት ኣርሚ 70 ናብ ሕሙራን ምእታዊ ጎስጓሳት የካይዱ ምህላዎም ዝግለጽ ዘሎ። ክብራትን ክብራንን ሎሚ ናባኹም ዘዋድና መገደስቲ ምዕባለታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ሓቢርኩምና ስለዝጸናሕኹም ኣዝና ነመስግን። ቻናልና ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብና ክትኾኑ ንዕድመኩም።